Bismillahirrahmanirrahim. Najasati fil badani wa thawbi wal makan wal mahmuli lahu fa in lagahu najisun aw laga thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuh illa an yulgiyahu halan aw yakuna ma'fuwan anhu kadami jurhih. Dan di antara syarat-syarat sholat adalah suci daripada najis. Najis itu kullu mustaqdharin yamna'u sihhatas shalah. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah kesahan sholat. Bukan segala menjijikkan itu pasti najis, tapi najis itu pasti menjijikkan. Contoh ludah menjijikkan, tapi tidak najis. Tidak mencegah sahnya sholat, karena itu ludah tidak najis. Kotoran mata itu menjijikkan, tapi tidak mencegah sahnya sholat, berarti tidak najis. Menjijikkan dan mencegah najis, kotoran, kencing, darah dan lain-lainnya. Harus suci di badan dan juga di pakaian dan juga di tempat sholat. Tempat yang bersentuhan dengan orang yang sholat. Kalau sujud misalnya, nggak bersentuhan dengan tangan, tapi di bawah dada kita ada najis misalnya. Nggak bersentuhan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang bersentuhan dengan anggota badan kita ketika kita sholat. Wal mahmul lahu, demikian juga yang dibawa. Kalau kita pakai serban nih, ini bukan thawb, ini kan bukan pakaian yang kita pakai, tapi ini mahmul lahu, ini yang dibawa. Ini termasuk yang dibawa. Ini harus suci daripada najis. Fa in lagahu, maka jika menemui atau menempel hu kepada orang tadi itu najis, aw laga thiyabahu, atau menemui pakaiannya orang yang sholat najis, aw mahmulahu, atau yang dibawa orang yang sholat najis, batalat sholatuh, maka menjadi batal sholatnya, illa kecuali an yulqiyahu, ia membuangnya itu najis halan, segera. Jadi kalau ada badannya kena najis, tidak dibuang segera najisnya, berarti batal sholatnya. Dibuang segera, nah ini dilihat. Kalau najisnya basah, ya batal. Kalau najisnya tadi itu kering, langsung dibuang, tidak batal. Dibuang lah ya. Yulqiyahu, bukan dibawa. Kena najis, diambil, dibuang. Ini membawa najis ini, batal. Dibuang. Tanpa membawa. Begitu juga kalau kena pakaiannya. Ada kotoran misalnya, kalau basah udah jelas dah. Kecuali langsung dibuang pakaiannya. Lah pakaiannya itu pakai selimut tok misalnya. Paham ya? Atau bagaimana? Kalau bisa, kalau enggak bisa ya repot. Contoh misalnya pakai kopiah. Ini termasuk labisahu ini. Kena najis. Dibuang langsung. Najisnya kalau itu kering, atau kopiahnya langsung dibuang. Gimana cara buangnya? Bukan begini. Nah, kalau ini bawa ini. Kalau ini bawa. Kalau membuang, dibuang. Paham ya? Nah, tapi hati-hati, jangan ada 3 gerakan. Kalau ada 3 gerakan berarti batal nanti.
Au mahmulahu atau dibawa. Nih seperti serban nih. Ini ada najis. Paham ya? Kena najis misalnya. Dibuang serbannya. Nah, batal. Tapi kalau begini, batal. Atau misalnya begini, nah ini batal. Ini karena hamal ini. Ini bawa. Jadi dibuang. Untuk dari hamlin. Nah, dibuang membayar. Tapi itu halan. Harus dibuang segera. Dibuang segera. Najisnya atau mahmulnya atau sabnya. Karena nggak sah sholat dengan membawa najis atau terkena dengan najis. Au yakun atau ada najis ma'fuan anhu, dimaafkan. Najis yang dimaafkan, ada najis yang dimaafkan. Kadami jurhih, seperti darah lukanya dia. Tengah-tengah dia tadi itu sholat, keluar darah lukanya. Dimaafkan. Sekalipun banyak itu. Kalau darahnya dia sendiri. Paham ya? Udunnya sengaja dibidas. Dia kena udun. Sengaja dibidas. Dimaafkan kalau sedikit. Kena darah orang lain. Kena darah orang lain. Paham ya? Dimaafkan kalau sedikit. Dimaafkan kalau sedikit. Lah, ukuran banyak bagaimana? Ukuran banyak, ada banyak khilaf di situ. Tapi yang paling kuat yaitu seukuran satu halqah atau satu dinar. Satu dinar. Inilah gede titik. Tapi kalau titik atau bercak-bercak dimaafkan. Jadi kalau darahnya dia sendiri secara luka banyak dimaafkan. Kalau keluar di tengah setelah di dalam sholat loh ya. Paham ya? Kalau dia tadi itu darahnya banyak, kalau darahnya itu sengaja karena diperes atau dibidas, ya, maka ditekan, maka dinyatakan dimaafkan kalau sedikit. Kalau darahnya ajnabi, maka dimaafkan kalau sedikit. Ya. Termasuk juga nanah itu. Termasuk juga nanah. Ya. Dimaafkan juga. Termasuk juga cairan yang ada di luka, yang bau itu najis itu. Cairan yang ada di luka termasuk itu semuanya. Termasuk juga bekas daripada al-hijamah. Apa al-hijamah itu? Canduk. Dimaafkan itu. Ya. Dimaafkan itu. Termasuk juga darahnya nyamuk. Tapi kalau bangkainya nyamuk, tidak bisa. Tidak dimaafkan. Darahnya nyamuk, dimaafkan. Dimaafkan. Termasuk juga kotorannya lalat. Dimaafkan. Termasuk juga kotorannya burung dara. Atau kotorannya kelelawar. Tengah-tengah sholat, cerot misalnya. Dimaafkan, sulit dah itu. Ya. Dimaafkan. Termasuk juga dimaafkan darah istihadah. Tidak mau kan keluar. Tidak mau keluar kan. Itu dimaafkan. Tapi ini semuanya kalau tidak banyak. Kalau banyak, jutaan nyamuk misalnya. Kemudian berdos semuanya ada di situ. Ya, dan ada yang tidak ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu ada yang di dalam sholat, ada yang di dalam air. Kalau di dalam air, maitah,
lada malah sail, bangkai yang tidak ada darah mengalir, masuk ke air yang di bawah 2 gula. Maitah. Nah. Jadi sholat itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci daripada najis. Ini yang najis yang dohir. Najis batin juga begitu sebetulnya. Sucikan. Suci yang dohir itu dari 2. Dari hadat dan dari najis. Suci batin seharusnya begitu. Karena sesungguhnya Allah itu menilai batin kita. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la asamikum wa la yanduru ila gulubikum. Karena itu ketika kita sudah berwudu, dianjurkan kita berdoa. Doa pertama apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Karena taubah itu mensucikan batin kita. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan orang bersuci, mutatahhirin fid dhahir, daripada hadas dan daripada najis. Nah kalau ini sudah bertemu, sholatnya orang soleh itu. Waj'alni minas salihin. Bersih zahir, bersih batin, itu adalah lambang daripada kesolehan. Nah karena itu, jangan hanya sekedar bisa membersihkan zahir, tapi tidak membersihkan batin. Dua-duanya. Sehingga diceritakan apa seorang arif billah itu ditamui sama beberapa orang. Kemudian tamu-tamu mereka tadi itu minta izin pulang. Ini sudah mau larut malam, pulang. Ya khair, itu akan. Di tengah jalan ada singa lagi nongkrong. Di tengah jalan. Berhenti mereka. Singa gede. Kasih tahu aku kan. Alam agullakum. Ala agullak. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, jangan kamu ganggu duyufi. Tamu-tamuku jangan sampai kamu ganggu. Paham enggak? Ayo, minggir. Itu Asad, itu singa seperti murid yang dimarahi sama guru. Masuk ke dalam hutan atau dia menjauh ke atas gunung. Kaget orang-orang ini. Kalau kamu peduli untuk dohirnya kamu bisa pakai baju yang paling bagus, untuk kamu pakai sarung yang paling mahal, untuk kamu pakai pakaian yang paling pantas, kemudian kopiahnya, kemudian semuanya kamu atur yang terbaik untuk dohirnya kamu. Tapi batin kamu berantakan. Karena itu kamu takut dengan Asad. Kamu takut dengan singa. Tapi kami selalu merapikan batin kami. Zahir mungkin kurang rapi, tapi batin kami adalah sangat rapi. Karena itu singanya yang takut kepada kami. Singanya yang hormat kepada kami. Man khafallah khafahu kullu syai'. Wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan membuat takut dia. Akan membuat takut dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan zahir dan batin kita. Amin Allahumma amin. Ayah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. له المنة العظمى علينا ببعثه صلى الله عليه. أمكه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده بالوحي والنصر والصبا وأملاكه والمؤمنين وبالرعب
وبالمعان وذرية جئناك للشوك والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتكبيل ترب حبذا لك من تربي الإساءات والذنب وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والحسب وفي النسف حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والدخر يا خير من نبي عليك سلام الله أنت إمامنا ومتبوعنا والكنز والغوث في الختم وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا والقتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. Tapi kalau bangkainya nyamuk tidak bisa, nggak dimaafkan. Darahnya nyamuk dimaafkan. Dimaafkan. Termasuk juga kotorannya lalat. Dimaafkan. Termasuk juga kotorannya burung dara. Atau kotorannya kelelawar. Tengah-tengah sholat, crot misalnya. Dimaafkan, sulit dah itu. Ya. Dimaafkan. Termasuk juga dimaafkan darah istihadah. Tidak mau kan keluar. Tidak mau keluar kan, itu dimaafkan. Tapi ini semuanya kalau tidak banyak. Kalau banyak, jutaan nyamuk misalnya, kemudian berdos semuanya ada di situ, ya. Dan ada yang tidak maafu anhu. Maafu anhu itu
ada yang di dalam sholat, ada yang di dalam air. Kalau di dalam air, maitah, lada malah sail, bangkai yang tidak ada darah mengalir, masuk ke air yang di bawah 2 gula, maitah. Nah, jadi sholat itu harus dilaksanakan dalam keadaan suci daripada najis. Ini yang najis yang zahir. Najis batin juga begitu sebetulnya. Sucikan. Suci yang zahir itu dari 2. Dari hadas dan dari najis. Suci batin seharusnya begitu. Karena sesungguhnya Allah itu menilai batin kita. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la asamikum wa la yanduru ila qulubikum. Karena itu ketika kita sudah berwudu, dianjurkan kita berdoa. Doa pertama apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Karena taubah itu mensucikan batin kita. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan orang bersuci, mutatahhirin fid dhahir, daripada hadas dan daripada najis. Nah, kalau ini sudah bertemu sholatnya orang soleh itu. Waj'alni minas salihin. Bersih zahir, bersih batin, itu adalah lambang daripada kesolehan. Nah, karena itu jangan hanya sekedar bisa membersihkan zahir tapi tidak membersihkan batin. Dua-duanya. Sehingga diceritakan apa seorang arif billah itu ditamui sama beberapa orang. Kemudian tamu-tamu mereka tadi itu minta izin pulang. Ini sudah mau larut malam, pulang. Ya khair, itu akan. Di tengah jalan ada singa lagi nongkrong. Di tengah jalan. Berhenti mereka. Singa gede. Kasih tahu aku kan. Alam agullakum. Alam agullak. Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, jangan kamu ganggu Duyufi. Tamu-tamuku jangan sampai kamu ganggu. Paham enggak? Ayo, minggir. Itu Asad, itu singa seperti murid yang dimarahi sama guru. Masuk ke dalam hutan atau dia menjauh ke atas gunung. Kaget orang-orang ini. Kalau kamu peduli untuk dohirnya kamu. Kamu bisa pakai baju yang paling bagus untuk kamu pakai, sarung yang paling mahal untuk kamu pakai, pakaian yang paling pantas, kemudian kopiahnya, kemudian semuanya kamu atur yang terbaik untuk dohirnya kamu. Tapi batin kamu berantakan. Karena itu kamu takut dengan Asad, kamu takut dengan singa. Tapi kami selalu merapikan batin kami. Mungkin kurang rapi, tapi batin kami adalah sangat rapi. Karena itu singanya yang takut kepada kami, singanya yang hormat kepada kami. Man khafallah khafahu kullu syai', wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan membuat takut dia. Akan membuat takut dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan zahir dan batin kita. Amin Allahumma amin. Ayah. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. له المنة العظمى علينا ببعثه صلى الله عليه. أمكه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده بالوحي والنصر والصبا
وأملاكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعان وذرية جئناك للشوك والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتكبيل ترب حبذا لك من تربي الإساءات والذنب وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والحسب وفي النسف حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب عليك عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والدخر يا خير من نبي عليك سلام الله أنت إمامنا ومتبعنا والكنز والغوث في الختم وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا والقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. Kemudian kopiahnya, kemudian semuanya kamu atur yang terbaik untuk dohirnya kamu. Tapi batin kamu berantakan. Karena itu kamu takut dengan asad. Kamu takut dengan singa. Tapi kami selalu merapikan batin kami. Zahir mungkin kurang rapi. Tapi batin kami adalah sangat rapi. Karena itu singanya yang takut kepada kami. Singanya yang hormat kepada kami. Man khafallah khafahu kullu syai' wa man lam yakhafillah akhafahu kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dia. Siapa yang tidak takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan membuat takut dia. Akan membuat takut dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibersihkan zahir dan batin kita. Amin Allahumma amin. Ayah. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. له المنة العظمى علينا ببعثه صلى الله عليه. ومكه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب وأيده بالوحي والنصر والصبا وأملاكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعان وذرية جئناك للشوك والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتكبيل ترب حبذا لك من تربي الإساءات والذنب وفود وزوار وأضياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والحسب وفي النسب حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والدخر يا خير من نبي عليك سلام الله أنت إمامنا ومتبوعنا والكنز والغوث في الختم وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا والقدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء مكرمة مستوطن الجود والحسب وفي النسب حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي عليك سلام الله ما حرك الحدى قلوبا إلى مغناك بالشوق والحب
عليك سلام الله أنت ملاذنا لدى اليسر والإعسار والسهل والصعب عليك سلام الله أنت حبيبنا وسيدنا والدخر يا خير من نبي عليك سلام الله أنت إمامنا ومتبوعنا والكنز والغوث في الختم وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتنا في ديننا والقتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب وصلى عليك الله دأبا وسرمدا وسلم يا مختار والآل والصحب. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتنا في ديننا والقتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء. وصل أفضل صلاة على أسعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا من الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتنا في ديننا والقتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر.
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء في ديننا والقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء بكتاب فيه للناس الشفاء فيه للناس الشفاء